سلام. اليوم غادي نشوفوا le traitement comptable de la TVA. Alors, la TVA هي l'abréviation ديال la taxe sur la valeur ajoutée, qui est un impôt indirect qui affecte la grande majorité des opérations, entre parenthèses, opérations imposables effectuées par l'entreprise. Cependant, la TVA ne constitue généralement pas une charge pour l'entreprise et par conséquent, il n'est en principe pas enregistré au niveau de son CPC. L'entreprise collecte pour le compte de l'État le montant de la TVA qu'il a facturé au consommateur sur ses ventes en déduisant le montant de la TVA qu'il a dû payer sur ses achats en tant que consommatrice. نحاول نشرحوا هذا الباراغراف. L'entreprise كدير des opérations d'achat et des opérations de vente. Alors par exemple شرات une marchandise, يعني par exemple قدمنا une facture بالachat de marchandise. Alors achat de marchandise كيكون واحد المونطون hors taxe في لا فاكتور وكيكون واحد المونطون ديال لا TVA وكيكون واحد المونطون TTC. Alors هذاك المونطون hors taxe هي لا فالور ديال لا مارشانديز وكنزيدو دونك هذاك لوغ تاكس هو اللي كان نسيزيوه في لا كونطابيليتي انه كوم شارج ديال هاد لونتربريز هادي. ولو مونطون ديال لا تيفيا كيتسيزا في واحد البلاصه في لا كلاس 3. يعني هذاك لو كود ديال تيفيا في البلان كونطابل ما كيسينيفيش انها اون شارج، لا كيسينيفي انها اون كريونس كيتسالها ليطا. اوكي حيت شرات دونك شرات اون مارشانديز بلا تيفيا دونك كتسال الدوله هاد لا تيفيا هادي اللي دارتها سور لي زاشا ديالها. فاش كتجي لونتربريز دير لي فونت تفاكتوري لي كليون ديالها لي فونت اللي هما تيدخلوا في لو شيفر دافير. بيان سور كنهضروا على ان شيفر دافير امبوزابل، يعني اللي كتابليكا فيه لا تيفيا فاكتوري. دونك فاش كتجي تفاكتوري على لي كليون ديالها لا تيفيا كدير فوند مارشانديز، كدير حتى هي اور تاكس في لا فاكتور دو فونت اور تاكس، كدير المونطون ديال تيفيا وكدير المونطون تي تي سي. دونك هذاك المونطون اور تاكس كتسيزيه في الجورنال على انه ان شيفر دافير اون فونت ان برودوي. وهذاك المونطون اللي زاد على لو كليون ديال لا تيفيا ما كتعتبروش ان برودوي، ما كتعتبروش اون فونت، لا هذاك المونطون ديال تيفيا هي الضريبه اللي كتسال ليها الدوله. يعني في لي زاشا هي كتسال اون كريونس كتسالها الدوله، وفي لي فونت الدوله هي اللي كتسال لها هاد المونطون ديال لا تيفيا. سي سا. دونك فاش كتجي هي هاد الشركه هادي تخلص الضريبه للدوله كتجيب تيفيا اللي سور لي فونت امبوزابل ديالها وكتنقص منهم لي تيفيا ريكوبيرابل اللي دارت سور لي زاشا ديالها، وهذاك المونطون كي ريست هذيك هي لا تيفيا دو، هذيك هي لا تيفيا اللي خصها تخلص ليطا. اون بريف هذه هي ليكسبليكاسيون ديال هاد لو باراغراف اللي قدامنا. في هاد لو باراغراف غادي نشرحوا la TVA récupérable. Une entreprise bénéficiant de droit à la déduction de la TVA doit récupérer le montant de la TVA qu'elle a payé sur ses achats. كما شفنا قبيله قلنا بان l'entreprise عندها لو droit انها تريكوبيري لو مونطون ديال التيفيا اللي كتخلص على لي زاشا ديالها. وعندنا لي زاشا ديال لونتربريز كينقسموا لدو تيب ديال لي زاشا. كاينين دي زاشا اللي كدير pour la continuité de cycle d'exploitation، يعني ان هاد لي زاشا ديالها ما تيبقاوش عندها اكثر من عام. بحال اشاد مارشانديز، الا كانت اون سوسيتي كوميرسيال كتشري اون مارشانديز باش تعاود تبيعها،
كانت une société de production, une entreprise de production كتشري la matière première أو كتشري matière consommable كتدخلها في un cycle d'exploit un cycle de production باش تعطينا un produit fini اللي كتعاود تبيع في le marché. L'autre type des achats هما les achats des immobilisations يعني les investissements اللي كدير l'entreprise. Par exemple كتشري matériel de bureau باش les salariés ديالها des PC matériel informatique. La première des choses مثلا شرات الكونستركسيون اللي غدير فيها la société. هادو هما les achats اللي كيتسماو achats des immobilisations. ويعني TVA récupérable كتنقسم TVA récupérable sur charge و TVA récupérable sur immobilisation. Donc كما كتشوفوا هنا عندنا une achat de marchandise. Par exemple شرينا une marchandise le montant TTC كينقسم montant hors taxe اللي كيتعتبر une charge وكنحطو في la classe 6111 le montant hors taxe. والمونطون ديال لا TVA كنحطوها في 34,55 اولا 34,552. هذا هو الكونت ديال ايتا TVA récupérable sur charge. فاش هنا كنهضروا على une charge. وفي deuxième cas une achat d'immobilisation par exemple إلا خدينا un ordinateur كندخلوه في matériel informatique. وماتيريال انفورماتيك عنده واحد لو كود ديالو في البلان كونطابل ماروكان عنده واحد الكونت لي 2355 كنحطو فيه المونطون اور تاكس والمونطون ديال لا تيفي كنحطو في 34551 اللي هو ايتا TVA récupérable sur immobilisation. Voilà un résumé ديال داكشي اللي شفناه. état TVA récupérable كتنقسم ل 1 état TVA récupérable sur immobilisation 2 état TVA récupérable sur charge وكل واحد فيهم والسو كونت ديالو في البلان كونطابل ماروكان. Alors الآن عندنا l'explication ديال la TVA récupérable sur immobilisation, les montants de la TVA payés par l'entreprise sur ses opérations d'investissement telles que l'acquisition des bâtiments, mobilier de bureau, etc. Ou deux TVA récupérable sur charge, les montants de la TVA payés par l'entreprise sur les opérations de l'exploitation telles que achat de marchandises. دابا غادي نشوفوا لا TVA فاكتوري. فاش كنهضروا على لا TVA فاكتوري كنهضروا على لي فونت ديال l'entreprise, le chiffre d'affaires ديال l'entreprise. Alors, les opérations de vente effectuées par les entreprises comportent généralement un montant de TVA qu'ils facturent à leurs clients pour le compte de l'État. يعني أن هذا المونطون ديال لا TVA فاكتوري c'est une dette اللي la société خصها تخلص للدولة. كناخدو par exemple une facture فيها une vente de marchandises avec un montant TTC, un montant hors taxe et un montant de la TVA. Donc هذاك المونطون hors taxe كيدخل في le chiffre d'affaires كندخلوه في le compte 7111 s'il s'agit d'une vente de marchandises au Maroc. و le montant ديال TVA كي قلنا بأنها une dette كتحط في لا كلاس 4 والسو كونت ديالها هو 4455 أولا 4455 اللي هو état TVA facturé. Enfin غادي نشوفوا la détermination de la TVA due. يعني غنحسبوا le montant ديال la TVA اللي غتخلص l'entreprise l'État. كنسميو هاد المونطون Y. Alors Y est égal à total ديال TVA facturé يعني لي فونت اللي درت في هذاك الموا M اولا تريمستر M على حساب l'entreprise واش كتخلص une TVA mensuelle اولا une TVA trimestrielle.
دونك تدير لي فونت في لو موا ام، كناخدو لو توتال ديال لي TVA فاكتوري اللي دارت على هاد لي فونت في هاد لو موا ام، كنقصو لو توتال ديال لي TVA ريكوبيرابل سور لي زيموبيليزاسيون اللي شرات في هداك لو موا ام، وكنقصو عاوتاني لو توتال ديال لي TVA ريكوبيرابل سور لي شارج اللي شرات في هداك لو موا ام. دونك فوالا هذا هو الكالكول. سي هذاك لو مونطون Y اللي خرج لينا الا كان المونطون كبر من الصفر، بمعنى اخر كناخدو التوتال ديال لي TVA ريكوبيرابل سور لي زيموبيليزاسيون، كنزيدو ليهم TVA ريكوبيرابل سور لي شارج، كنشوفو هاد المونطون توتال الا كان صغر من TVA توتال ديال TVA فاكتوري، يعني هاد لو مونطون Y كبر من صفر، يعني هنايا كاين ان TVA اللي غتخلص للدولة، يعني في هاد لو كا Y كبر من صفر، يعني ان لونتربريز غادي تخلص TVA للدولة. يعني كنهضروا في هاد لو كا على ايطا TVA دو اللي تيكون يعني في هاد المونطون هذا كنسيزيوه في لو جورنال في لو كونت 4456 اولا 4456، يعني اون ديت اللي كتسالها الدولة لونتربريز. فوالا في لو كا الثاني الا كان هاد لو مونطون Y inférieur à 0، يعني ان TVA فاكتوري صغر من TVA récupérable sur les charges et sur les immobilisations، يعني Y inférieur à 0، يعني ان l'entreprise ما عندها ما تخلص. دونك في هاد لو كا ان l'entreprise مازال كتسال الدولة، يعني هذاك المونطون نيجاتيف كندخلوه في لا كلاس 3 3456 اولا 3456 ايطا كريدي دو لا TVA. دونك في هاد لو كا كنخليو هذاك لو مونطون اللي كنتسالو للدولة تال الشهر الجاي اولا التريمستر الجاي، وكنعاودو نحطوه مع لي TVA récupérables sur les immobilisations ou TVA récupérable sur les charges. Voilà, c'est tout ce qui concerne la TVA due ou le calcul ديال la TVA due. في الفيديو الجاي ان شاء الله غادي نشوفوا دي زيكزامبل اللي غنطبقوا فيهم هادشي اللي شفناه في هذا الفيديو، غادي نديروا دي زيكزارسيس sur le calcul ديال la TVA due، وغنزيدو نفهمو شنو هي لا TVA فاكتوري وشنو هي لا TVA ريكوبيرابل سور لي زيموبيليزاسيون وشنو هي لا TVA ريكوبيرابل سور لي شارج. نتمنى انكم تكونوا استفدتوا. الى عجبكم الفيديو خليوا لي جيم وبارطاجيوه مع لي زامي وكليكيو على الجرس باش يوصلكم الجديد. مع السلامة الى فيديو جاي ان شاء الله.